Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channelku Jin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan set 9 ya Yarbun, yang soal Tutki ya Yarbun. Oke, langsung saja yang soal nomor 21 sampai nomor 24. Terun ngosel guru sipsio, pilihlah hal yang telah kalian dengarkan. Oke, nomor 21. 이 경고 표지는 경고 표지 예요. Coba kata yang diucapkan ini apa ya, Bun? Kita dengarkan. 다음은 듣기 평가를 위한 시험 녹음 부분입니다. 감독관과 수험생은 녹음된 내용을 들으면서 녹음 테이프의 상태가 좋은지, 소리의 크기가 적당한지, 시험장 주변에 소음이 없는지 등을 확인해 주시기 바랍니다. 문제가 있을 때에는 테이프를 정지시킨 후 조치를 취해 주십시오. 음악이 끝난 후에 듣기 평가가 시작될 예정입니다. 다음은 21번부터 24번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. 21번. 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. 다시 들으십시오. 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. Listeningnya nomor 21 ya Yarbun. 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. Jadi jawabannya adalah 독성 물질 ya Yarbun ya. Artinya adalah zat beracun. Jadi 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. Jadi tanda atau petunjuk peringatan ini adalah petunjuk peringatan zat beracun. Kalau nomor 1 ini kayeonsong mulcil, itu adalah zat yang mudah terbakar. Nomor 3 pukbalsong mulcil adalah zat yang mudah meledak. Nomor 4 itu anjonsong mulcil adalah zat yang aman, ya, zat aman. Jawabannya adalah nomor 2 ya, tungsong mulcil. Selanjutnya nomor 22 ya 여러분. 여기 이 점을 보고 구멍 좀 뚫어주세요. Coba kita dengarkan kata yang diucap ini apa ya 여러분? 여기 이 도면을 보고 구멍 좀 뚫어주세요. 다시 들으십시오. 여기 이 도면을 보고 구멍 좀 뚫어주세요. Arti listeningnya nomor 22 ya 여러분. 여기 이 도면을 보고 구멍 좀 뚫어주세요. Jawabannya adalah 도면. Nomor 1 ya jawabannya ya. Kita artikan 여기 이 도면을 보고, lihatlah. Kata 도면 itu gambar sketsa. Ya, lihatlah gambar sketsa ini atau di sini. Kemudian 구멍 좀 뚫어주세요. Saya mohon untuk melubanginya, ya, melubanginya. Jawabannya adalah 도면. 도면 itu artinya adalah gambar sketsa. Nomor 2, 와면. 와면 itu adalah layar. Nomor 3 itu sumyon. Sumyon itu adalah permukaan air. kamyon itu artinya adalah topeng. Jawabannya adalah nomor 1. Selanjutnya nomor 23, kita dengarkan listeningnya, lalu kita pilih gambar yang ada hubungannya, itu adalah yang nomor berapa? 23번. 식용유. 다시 들으십시오. 식용유. Singyongyu. Singyongyu itu artinya adalah minyak goreng ya Yarbun. Jawabannya adalah nomor 3. Nomor 24, kita dengarkan listeningnya, lalu kita pilih gambar yang ada hubungannya, itu adalah yang nomor berapa? 마두 씨 회사 동료들은 서로 친하게 잘 지내요? 네, 서로 위해주면서 즐겁게 일해요.
다시 들으십시오. 마두 씨 회사 동료들은 서로 친하게 잘 지내요? 네. 서로 위해주면서 즐겁게 일해요. Arti listeningnya nomor 24 ya 여러분. 마두 씨 회사 동료들은 서로 친하게 지내요? Saudara Madu, apakah rekan-rekan kerja perusahaan menjalani hidup secara ramah satu sama lain? 네, 서로 위해주면서 ya, saling peduli satu sama lain, 즐겁게 일해요, bekerja secara menyenangkan. Di gambar nomor berapa ya 여러분? 서로 위해주다. Jadi peduli satu sama lain, gambar nomor 4 ya 여러분 ya. Nomor 25 ya 여러분, 이것은 무엇입니까? Ini apa? Coba kita dengarkan. 25번 이것은 무엇입니까? 1, 벽입니다. 2, 지붕입니다. 3, 기둥입니다. 4, 바닥입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1, 벽입니다. 2, 지붕입니다. 3, 기둥입니다. 4, 바닥입니다. Arti listeningnya nomor 25. 이것은 무엇입니까? Ini apa? Nomor 1, 벽입니다. 벽 itu artinya adalah tembok. Nomor 2, 지붕 itu adalah atap. Nomor 3, 기둥입니다. Itu artinya adalah tiang atau pilar. Nomor 4 adalah 바닥입니다. 바닥 itu lantai. Jawabannya adalah nomor 3 ya 여러분. 기둥입니다. tiang atau pilar. Selanjutnya nomor 26 ya 여러분. 여기는 어디입니까? Di sini di mana? Coba kita dengarkan. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1, 빵집입니다. 2, 포장마차입니다. 3, 뷔페 식당입니다. 4, 치킨집입니다. 다시 들으십시오. 여기는 어디입니까? 1, 빵집입니다. 2, 포장마차입니다. 3, 뷔페 식당입니다. 4, 치킨집입니다. Arti listeningnya nomor 26 ya 여러분. Yang option pertama, 빵집입니다. Itu adalah toko roti. Nomor 2, 포장마차 itu adalah kedai gerobak ya. Jadi kedai gerobak pedagang kaki lima itu. Terus nomor 3, 뷔페 식당입니다. Itu adalah rumah makan prasmanan. Nomor 4, 치킨집입니다. Itu adalah kedai ayam goreng. Jawabannya adalah nomor 2 ya 여러분. 포장마차입니다. Itu adalah kedai gerobak ya, pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan itu ya. 정답은 2번입니다. Nomor 27. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sekarang sedang melakukan apa? Coba kita dengarkan. 27번 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1, 관을 연결하고 있습니다. 2, 전선을 연결하고 있습니다. 3, 관을 배치하고 있습니다. 4, 전선을 배치하고 있습니다.
다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1, 관을 연결하고 있습니다. 2, 전선을 연결하고 있습니다. 3, 관을 배치하고 있습니다. 4, 전선을 배치하고 있습니다. Listeningnya nomor 27 ya 여러분. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sedang melakukan apa? Option pertama, 관을 연결하고 있습니다. sedang menyambung pipa saluran. Nomor 2, 전선을 연결하고 있습니다. sedang menyambung kabel listrik. Nomor 3, 관을 배치고 있습니다. sedang menempatkan pipa saluran. Nomor 4, 전선을 배치고 있습니다. sedang menempatkan kabel listrik. Jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분. 관을 연결하고 있습니다. sedang menyambung pipa saluran. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 28 ya 여러분. 원사가 얼마나 있습니까? 원사 itu benang, itu ada berapa? 28번 문제입니다. 원사가 얼마나 있습니까? 1, 두 폭이 있습니다. 2, 한 폭이 있습니다. 3, 두 탈에 있습니다. 4, 한 탈에 있습니다. 다시 들으십시오. 원사가 얼마나 있습니까? 1, 두 폭이 있습니다. 2, 한 폭이 있습니다. 3, 두 탈에 있습니다. 4, 한 탈에 있습니다. Listeningnya nomor 28. Option pertama, 두 폭이 있습니다. Ada 2 batang. Satuan 폭이 itu batang ya. Nomor 2, 한 폭이 있습니다. Ada 1 batang. Terus nomor 3, 두 탈에 있습니다. Ada 2 gulung. Nomor 4, 한 탈에 있습니다. Ada 1 gulung. Jawabannya adalah nomor 3 ya 여러분 ya. 두 탈에 있습니다. Ada 2 gulung. Nomor 29, 빵 가게는 어디에 있습니까? Toko roti berada di mana? Coba kita dengarkan. 29번 문제입니다. 빵 가게는 어디에 있습니까? 1, 생선 가게 앞에 있습니다. 2, 식당 오른쪽에 있습니다. 3, 공원 맞은편에 있습니다. 4, 시장 옆에 있습니다. 다시 들으십시오. 빵 가게는 어디에 있습니까? 1, 생선 가게 앞에 있습니다. 2, 식당 오른쪽에 있습니다. 3, 공원 맞은편에 있습니다. 4, 시장 옆에 있습니다. Listeningnya nomor 29. Option pertama, 생선 가게 옆에 있습니다. Berada di samping toko ikan. Terus nomor 2, 식당 오른쪽에 있습니다. Ada di sebelah kanan 식당. Itu rumah makan. Terus nomor 3, 공원 맞은편에 있습니다. Berada di seberang taman. Nomor 4, 시장 옆에 있습니다. Berada di samping pasar. Jawabannya adalah nomor 2 ya 여러분 ya. 식당 오른쪽에 있습니다. Berada di sebelah kanan rumah makan.
Selanjutnya nomor 30 ya 여러분, yang option pertama 사과를 상자에 담아서 트럭에 실어주세요. Ya, memasukkan ke kardus, ya, masukkan ke kardus apelnya, lalu saya mohon untuk memuatnya ke truk, ya. Nomor 2, 오늘 아침에 사료를 주셨어요. Ya, telah memberikan pakan ya pada pagi hari ini. Telah memberikan pakan pada pagi hari ini. Nomor 3, 작업을 하기 전에 환기를 했어요. Sebelum bekerja, saya telah melakukan pertukaran udara. Nomor 4, 작업장이 깨끗해서 일하기가 편해요. Ya, 작업장, tempat kerjanya sebab bersih, maka bekerja itu nyaman. Coba nomor 30 kita dengarkan listeningnya, lalu kita pilih. Jawaban yang nyambung itu adalah yang nomor berapa ya, 여러분? 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 30번 문제입니다. 오늘은 무슨 작업을 해요? 다시 들으십시오. 오늘은 무슨 작업을 해요? Arti listeningnya nomor 30 ya 여러분. 오늘은 무슨 작업을 해요? Hari ini akan melakukan pekerjaan apa? Jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. Memasukkan ke kardus apelnya, lalu saya mohon untuk memuatnya ke truk. Ini jawabannya. Selanjutnya nomor 31 ya 여러분, yang option pertama, 집들이에 갈 때 유지를 사세요. Saat pergi ke acara pindahan rumah, belilah tisu. Itu nomor 1. Nomor 2, 전 지금 유지가 없어요. 전 itu 저는 ya, singkatan dari 저는. Saya sekarang ini tidak punya tisu. Nomor 3, 여기 감기약을 드세요. Ini minumlah obat flu. Nomor 4, 유지를 쓰고 유지통에 버리세요. Jadi ini apa? Pakailah tisu, kemudian buanglah ke tempat sampah. Coba kita dengarkan listeningnya ya 여러분 ya. 31번 문제입니다. 코를 풀고 싶어요. 휴지 좀 줄래요? 다시 들으십시오. 코를 풀고 싶어요. 휴지 좀 줄래요? Listeningnya nomor 31 ya 여러분. 코를 풀고 싶어요. Aku ingin membuang ingus. 유지 좀 줄래요? Maukah memberikanku tisu? Jadi jawaban yang nyambung itu adalah yang nomor berapa ya 여러분? Aku ingin membuang ingus. Maukah untuk memberikanku tisu? Kalau kalian jawab nomor 4, gunakanlah tisu, kemudian buanglah ke tempat sampah. Ini kurang nyambung ya Bun ya. Jadi jawabannya yang lebih nyambung itu adalah yang nomor 1. Saya sekarang ini tidak punya tisu. Ya, jadi jawabannya nomor 2. Nomor 32 ya 여러분, yang option pertama, 돌잔치에서 돌잡이를 해요. Melakukan acara 돌잡이 di acara 돌잔치. Jadi acara 돌잡이 itu adalah bayi itu memegang barang, apa yang dipegang itu yang menentukan masa depannya bayi. Kalau acara 돌잔치 itu adalah acara pesta ulang tahun yang pertamanya bayi ya Bun ya. Kalian paham lah pokoknya ini ya. Jadi ini artinya nomor 1 adalah melakukan acara 돌잡이 di acara pesta ulang tahun yang pertamanya bayi. Terus nomor 2, 사람들은 보통 금반지를 선물했어요. Orang-orang biasanya itu menghadiahkan cincin emas. Nomor 3, 네, 아기 장난감을 샀어요. Ya, saya telah membeli mainan anak-anak bayi ya, mainan bayi gitu aja ya. Nomor 4, 밥을 먹고 아기 생일을 축하해요. Makan, kemudian mengucapkan selamat
atas ulang tahunnya bayi. Coba nomor 32 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab ya. Jawaban yang nyambung itu adalah yang nomor berapa? 32번 문제입니다. 이번 주 토요일에 진수 씨 아기 돌잔치에 가지요? 다시 들으십시오. 이번 주 토요일에 진수 씨 아기 돌잔치에 가지요? Arti listeningnya nomor 32 ya 여러분. 이번 주 토요일에 진수 씨 아기 돌잔치에 가지요. Pada hari Sabtu minggu ini, kamu pergi ke acara pesta ulang tahun yang pertama bayinya saudara Jinsu kan? Jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분 ya. 네, 아기 장난감을 샀어요. Ya, saya telah membelikan mainan bayi. 정답은 3번입니다. Nomor 33 ya 여러분, yang option pertama, 동네가 조용하고 깨끗해서 아주 마음에 들어요. 동네 kampungnya sebab sunyi dan bersih, maka sangat masuk di hati. Maksudnya sangat cocok sekali buatku gitu ya. Nomor 2, Bokam 씨가 이사를 많이 도와주셨어요. Saudara Bokamlah yang telah banyak membantu pindahan rumahku. Nomor 3, 이삿짐이 별로 많지 않아서 어렵지 않겠어요. Ya, barang pindahannya sebab agak tidak banyak, maksudnya itu barang pindahannya sebab tidak begitu banyak, maka pastinya itu tidaklah sulit, ya, tidaklah kesulitan. Nomor 4, 이사한 집을 알아보려고 부동산에 갔어요. Saya telah pergi ke agen properti karena berniat untuk mencari tahu rumah di mana aku akan melakukan pindahan. Jadi, kita dengarkan listeningnya, lalu kita pilih jawaban yang nyambung itu adalah yang nomor berapa ya, 여러분? 33번 문제입니다. 이사 잘 했어요? 이사한 집은 마음에 드세요? 다시 들으십시오. 이사 잘 했어요? 이사한 집은 마음에 드세요? Arti listeningnya nomor 33 ya 여러분. 이사 잘 했어요. Apakah pindahan rumahnya lancar? 이사한 집은 마음에 드세요? Lalu apakah rumah pindahannya itu masuk di hati atau cocok di hati? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. 동네가 조용하고 깨끗해서 아주 마음에 들어요. 동네 itu kampungnya sebab sangatlah sunyi dan bersih, maka sangatlah masuk di hati atau sangatlah cocok sekali buatku. Gitu ya 여러분 ya. Jawabannya adalah nomor 1. Selanjutnya yang nomor 34 ya 여러분, yang option pertama, 시금치 한 포기는 3,000원이에요. Jadi kita penggal dari partikel subjek nen ya 여러분. Bayam 1 bonggol itu harganya 3.000 won. Nomor 2, 저는 시금치보다 배추를 더 좋아해요. Saya lebih suka sawi putih dibandingkan bayam. Nomor 3, 농약을 쓰지 않아서 안심하고 드실 수 있어요. Ya, so itu sebab ya. Sebab tidak menggunakan pestisida atau sebab tidak menggunakan obat pertanian, maka bisa dimakan dengan tidak khawatir atau dengan tanpa khawatir. Nomor 4, 시금치를 많이 먹으면 소화에 좋아요. Jika banyak makan bayam, maka akan bagus untuk pencernaan. Ya, seperti itu ya, Rabun ya. Coba nomor 34 kita dengarkan listeningnya, lalu kita pilih ya jawaban yang nyambung itu adalah yang nomor berapa ya, Rabun. 다음은 34번부터
35번까지 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 34번 문제입니다. 이 시금치는 보통 것하고 뭐가 달라요? 다시 들으십시오. 이 시금치는 보통 것하고 뭐가 달라요? Arti listeningnya nomor 34 ya 여러분. 이 시금치는 보통 것하고 뭐가 달라요? Ya, kita penggal dari partikel subjek는. Bayam ini itu bedanya apa dengan yang biasanya? Jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분. 농약을 쓰지 않아서 안심하고 드실 수 있어요. Sebab tidak menggunakan pestisida atau obat pertanian, maka bisa dimakan dengan tidak khawatir atau bisa dimakan dengan tenang gitu ya 여러분. 정답은 3번입니다. Nomor 35 ya 여러분. Yang option pertama, 시험을 3번까지 볼 수 있거든요. Soalnya bisa mengikuti ujian sampai 3 kali. Nomor 2, 문제가 쉬우니까 합격할 수 있을 것 같아요. Dikarenakan soalnya itu mudah, sepertinya bisa lulus. Nomor 3, 필기 시험과 실기 시험에 있어요. Ada ujian tertulis dan ujian praktek. Nomor 3. Nomor 4. 60분 동안 40문제를 다 풀어야 돼요. Harus menyelesaikan semua soalnya, 40 soalnya ya. Harus menyelesaikan semua 40 soalnya selama 60 menit. Coba nomor 35 kita dengarkan listeningnya ya Bunda. Lalu kita jawab. Jawaban yang nyambung itu adalah yang nomor berapa? 35번 문제입니다. 오늘 시험은 어땠어요? 잘 봤어요? 다시 들으십시오. 오늘 시험은 어땠어요? 잘 봤어요? Listeningnya nomor 35 ya 여러분. 오늘 시험은 어땠어요? Ujian hari ini bagaimana? Apakah telah mengikutinya dengan lancar? Jawabannya adalah yang nomor 2 ya 여러분 ya. 문제가 쉬우니까 합격할 수 있을 것 같아요. Dikarenakan soalnya itu mudah, sepertinya bisa lulus. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 36 kita dengarkan listeningnya, lalu kita pilih jawaban yang ada hubungannya dengan gambar itu yang nomor berapa? 다음은 36번부터 37번까지 문제입니다. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 36번 문제입니다. 한국 사람들은 설날에 뭐 해요? 차례를 지내고 떡국을 먹어요. 다시 들으십시오. 한국 사람들은 설날에 뭐 해요? 차례를 지내고 떡국을 먹어요. Arti listeningnya nomor 36 ya 여러분. 한국 사람들은 설날에 뭐 해요? Orang-orang Korea melakukan apa pada hari raya Sholal? 차례를 지내고 떡국을 먹어요. Melakukan ritual untuk para leluhur, kemudian makan tokguk ya, makan kayak ketan itu, kuah ketan itu ya. Jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분 ya. 차례를 지내고, melakukan acara ritual untuk leluhur, kemudian makan ini kuah beras ini ya 여러분 ya. Jawabannya nomor 1.
Nomor 37 kita dengarkan listeningnya ya Rebun. Lalu kita pilih gambar yang ada hubungannya itu adalah yang nomor berapa? 37번 문제입니다. 좀 도와드릴까요? 네. 그럼 이것만 들어주실래요? 다시 들으십시오. 좀 도와드릴까요? 네. 그럼 이것만 들어주실래요? Arti listeningnya nomor 37 ya Rebun. 좀 도와드릴까요? Bagaimana kalau saya beri bantuan? 네, 그럼 이것만 들어주실래요? Ya, kalau begitu, maukah mengangkat ini saja? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya Rebun. Gambar yang ada hubungannya adalah yang nomor 3. nomor 38 ya 여러분. 두 사람이 무엇에 대해 이야기를 하고 있는지 고르십시오. Dua orang sedang bercerita tentang apa? Pilihlah. Ya, seperti itu. Option pertama, 사진을 잘 찍는 방법. Cara mengambil foto yang baik ya. Cara mengambil foto dengan baik. Itu nomor 1. Nomor 2, 겨울 등산 때 준비해야 할 것. Itu artinya adalah hal yang harus dipersiapkan saat naik gunung di musim dingin. Nomor 3, 겨울에 등산을 하면 좋은 이유. Alasan yang baik jika kita naik gunung pada musim dingin. Nomor 4, 등산을 좋아하는 사람들의 특징. 특징 itu adalah ciri-ciri. Ciri-ciri orang-orang yang menyukai naik gunung. Coba nomor 38 kita dengarkan listeningnya ya Yarbun ya. Lalu kita pilih ya. Ini tuh adalah bercerita tentang apa Yarbun. Oke. 다음은 38번부터 40번까지 문제입니다. 다음 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 38번 문제입니다. 이 사진은 어디에서 찍은 거예요? 작년 겨울에 한라산에 가서 찍은 사진이에요. 그런데 그날 날씨가 좋아서 사진도 잘 나온 것 같아요. 겨울에 등산을 하면 눈 때문에 위험하지 않아요? 날씨도 너무 춥고요. 네, 맞아요. 하지만 옷이나 신발 등을 잘 준비해서 가면 괜찮아요. 신발은 미끄럽지 않은 것을 신어야 하고요. 그럼 옷은 어때요? 두꺼운 옷으로 입는 게 좋지요? 아니요. 등산을 하면 땀이 많이 나니까 편하게 입고 벗을 수 있는 옷을 여러 벌 준비하는 게 좋아요. 다시 들으십시오. 이 사진은 어디에서 찍은 거예요? 작년 겨울에 한라산에 가서 찍은 사진이에요. 그런데 그날 날씨가 좋아서 사진도 잘 나온 것 같아요. 겨울에 등산을 하면 눈 때문에 위험하지 않아요? 날씨도 너무 춥고요. 네, 맞아요. 하지만 옷이나 신발 등을 잘 준비해서 가면 괜찮아요. 신발은 미끄럽지 않은 것을 신어야 하고요. 그럼 옷은 어때요? 두꺼운 옷으로 입는 게 좋지요? 아니요. 등산을 하면 땀이 많이 나니까 편하게 입고 벗을 수 있는 옷을 여러 벌 준비하는 게 좋아요.
Arti listeningnya nomor 38 ya 여러분. Ini ada percakapan antara 여자 perempuan dan 남자 laki-laki. Yang 여자 perempuan berkata, 이 사진은 어디에서 찍는 거예요? Foto ini itu diambilnya di mana? Ya, jadi foto ini itu diambilnya di mana? Lalu yang laki-laki menjawab, 작년 겨울에 한라산에 가서 찍는 사진이에요. Itu adalah foto yang telah aku ambil di saat aku pergi ke Gunung Halla pada musim dingin tahun lalu. 그런데 그날 날씨가 좋아서, ya akan tetapi di hari itu cuacanya sebab sangatlah bagus. 사진도 잘 나오는 것 같아요. Fotonya pun itu sepertinya itu keluarnya bagus. Fotonya pun menjadi bagus gitu ya. Terus yang wanita berkata lagi, 겨울에 등산을 하면 눈 때문에 위험하지 않아요. Ya, pada musim dingin jika kita naik gunung disebabkan karena salju, apakah tidak berbahaya? 날씨도 너무 춥고요. Kemudian cuacanya pun sangatlah dingin. Ya, lalu yang laki-laki menjelaskan, 네, 맞아요. Ya, benar sekali. 하지만 옷이나 신발 등을 다 해 준비해서. Jadi, akan tetapi sebab mempersiapkan semuanya yang berupa sepatu ataupun bajunya, 가면 괜찮아요. Jika pergi pun tidak masalah. 신발은 미끄럽지 않은 것을 신어야 하고요. Ya, kemudian simbal itu adalah sepatunya harus mengenakan mengenakan sepatu yang tidak licin. Lalu yang wanita menjawab, 그럼 옷은 어때요? Kalau begitu bajunya bagaimana? 두꺼운 옷을 입는 게 좋죠? Ya, apakah sebaiknya mengenakan baju yang tebal? 아니요, 등산을 하면 땀이 많이 나니까. Tidak. Jika kita naik gunung, nika, dikarenakan akan keluar banyak keringat. 편하게 입고 벗을 수 있는 것을 여러 벌 준비한 게 좋아요. Sebaiknya itu mempersiapkan beberapa helai hal atau baju yang bisa dilepas ya, yang bisa dilepas dan juga dipakai secara nyaman ya, dikarenakan jika kita naik gunung dikarenakan itu keluar banyak keringat ya, maka kita itu sebaiknya mempersiapkan beberapa helai baju yang bisa dilepas dan juga dipakai secara nyaman. Dua orang sedang bercerita tentang apa ya 여러분? Jawabannya adalah nomor 2 ya 여러분 ya. 겨울 등산 때 준비해야 할 것. Itu artinya adalah hal yang harus dipersiapkan saat naik gunung di musim dingin. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 39 ya 여러분. 대화를 듣고 내용과 같은 것을 고르십시오. Dengarkanlah percakapannya, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Option pertama, 여자는 오전에 빵을 먹었습니다. Wanita di pagi hari telah makan roti. Itu nomor 1. nomor 2, 남자는 여자에게 빵을 줬습니다. Laki-laki telah memberikan roti kepada perempuan. nomor 3, 남자는 오늘 빵을 2개 팔았습니다. Laki-laki telah menjual, ya, laki-laki telah menjual 2 buah roti hari ini. nomor 4, 여자는 2시쯤 새 빵을 살 수 있습니다. Wanita bisa membeli roti yang baru kira-kira jam 2. Jadi mungkin ini telah membeli ya.
Jadi ini artinya nomor 4 itu wanita bisa membeli roti yang baru sekitar jam 2. Seperti itu ya Arbun ya. Coba kita dengarkan listeningnya ya Arbun ya. Lalu kita pilih hal yang sama dengan isi listeningnya itu adalah yang nomor berapa ya Arbun. 39번 문제입니다. 이 빵은 2개밖에 없어요? 네. 오전에 다 팔려서 다시 만들고 있습니다. 그럼 새 빵은 언제쯤 나와요? 2시쯤 다시 나옵니다. 다시 들으십시오. 이 빵은 2개밖에 없어요? 네. 오전에 다 팔려서 다시 만들고 있습니다. 그럼 새 빵은 언제쯤 나와요? 2시쯤 다시 나옵니다. Arti listeningnya nomor 39 ya Arbun. I pangen 2개밖에 없어요. Roti ini apakah hanya ada 2 buah? 네, 오전에 다 팔려서 다시 만들고 있습니다. Ya, di pagi hari sebab semuanya terjual, maka saya sedang membuatnya lagi. Lalu, 그럼 새 빵을 언제 나와요? Kalau begitu, roti yang baru itu kapan keluarnya? Maksudnya itu ada lagi roti yang baru itu kapan gitu ya. 2시쯤 다시 나옵니다. Saya akan muncul kembali sekitar jam 2. Maksudnya itu saya akan kesini lagi sekitar jam 2. Jadi yang sama dengan yang kita dengarkan itu adalah yang option keberapa ya Arbun? Jawabannya itu adalah nomor 4 ya Arbun ya. 여자는 2시쯤 새 빵을 살 수 있습니다. Wanita, ini also itu bisa ya. Wanita bisa membeli roti yang baru sekitar jam 2. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya nomor 40 ya 여러분. 대화를 듣고 내용과 같은 것을 고르십시오. Dengarkanlah percakapannya, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Oke, option pertama, 여자는 자동차를 사려고 합니다. Wanita berniat mau membeli mobil. Itu nomor 1. Nomor 2, 남자는 운전학원의 선생님입니다. Laki-laki adalah guru kursus mengemudi atau kursus menyetir. Itu nomor 2. Nomor 3, 여자는 요즘 운전 연습을 하고 있습니다. Wanita saat ini ya sedang berlatih mengemudi, ya sedang latihan nyetir gitu ya. Nomor 4, 남자는 주말에 여자에게 차를 빌릴 것입니다. Laki-laki ya kemungkinan akan meminjamkan mobil kepada perempuan pada akhir pekan. Itu coba. Sekarang kita pilih ya Arbun ya. Yang sama dengan isinya itu adalah yang option keberapa? 40번 문제입니다. 진성 씨, 운전을 할 줄 알지요? 네, 할 줄 알아요. 나영 씨도 요즘 운전을 배우고 있죠? 네, 운전학원에 다니고 있어요. 그런데 생각보다 어려워요. 그럼 주말에 만나서 제 차로 같이 연습해요. 다시 들으십시오.
진성 씨, 운전을 할 줄 알지요? 네, 할 줄 알아요. 나영 씨도 요즘 운전을 배우고 있죠? 네, 운전 학원에 다니고 있어요. 그런데 생각보다 어려워요. 그럼 주말에 만나서 제 차로 같이 연습해요. Arti listeningnya nomor 40 ya 여러분. Ini ada percakapan antara Yoja wanita dan Namja laki-laki. Yang wanita berkata, 진성 씨, 운전을 할 줄 알지요? Saudara Jinsong, kamu tahu caranya mengemudikan? Kamu tahu nyetir kan? 네, 할 줄 알아요. Ya, saya tahu caranya melakukannya. Atau ya, saya tahu menyetir gitu ya. 나영 씨도 요즘 운전을 배우고 있지요. Saudara Nayong pun saat ini sedang belajar atau berlatih mengemudikan. 네, 운전 학원에 다니고 있어요. Ya, saya sedang masuk ke lembaga pelatihan mengemudi. 그런데 akan tetapi 생각보다 어려워요. akan tetapi lebih sulit dibandingkan perkiraanku. lebih sulit dibandingkan pikiranku. Gitu ya. 그럼 kalau begitu 주말에 만나서 kita ketemu pada akhir pekan. lalu 제 차로 같이 연습해요. ayo kita berlatih bersama-sama dengan mobilku. Seperti itu. Jadi, yang sama dengan isi yang telah kita dengarkan itu adalah yang option keberapa ya 여러분? Jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya 여러분 ya. 여자는 요즘 운전 연습을 하고 있습니다. Wanita saat ini sedang belajar menyetir. Oke, 정답은 3번입니다. 수고하셨습니다. 듣기 시험이 끝났습니다.